अस्सलामुअलैकुम सामीन 13 ज़िलक़ादा और 12 मई हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल रहीम मिफ्ताही गवर्नमेंट कादी कडप्पा आंध्र प्रदेश की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून व हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून वहुव الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون